हाय फ्रेंड्स गुड इवनिंग केमती अच्छा आपण मैंने आशा करुच्ची समस्ते भलरे आ खुशी थे। तो आज हूँ आमर जमती कि 25 जनवरी तो संध्या होगला आसु पलि कोचिंग की बसती ये संध्या बेले आज कौन स्नैक्स बनैबी भावुली। तो सकाଳେ आज कौन करी आमर जमी कौन हुए मु प्रति मंथली आमर जहाँ आसे माने नहीं आसे सब जिनस तो माने सरी आसला माने कम कम जहाँ थाए मुझे गोटे माने अलग अलग करके पुणी कंटेनर सब धोई दिए। तो आज सब देखिली माने एतिक जो जिनस सब बड़ी थाए गोटे बड़ डबारे मुझे स्टोर कर रखी थाए। तो मोर बिल्कुल भी मन ना गला मासर बोधे मत लगुच कहीं ए मासर जो मुझे यूज कर देती गला मासर माने सोला डाली आमर जो बुट डालीटा गोटे जगार से जो बड़ गोटे बाल्टी अच्छी से मोर जहाँ माने मंथली जिनस कंटेनर भरला जी अवशिष्ट बड़े मुझे से पॉलिथिन सेमती पैक थाए मुझे स्टोर करके रखीदिए से बाल्टी। तो ସେଇଟା एक्चुअली आउ देखिनी टोटाली गला मासरे मु भावी कंटेनर सरची माने पुणी मगई देती किंतु सेटा रही जाइए होगलानी माने 1.5 मास भाया 1.5 मास नुह अधिका भी होगलानी 2 मास होगलानी। तो आज से बाल्टी देखिली मुझे जहाँ सब अच्छी सेगुड़ा सब यूज करदेवी आ कंटेनर गुड़ा धोईक फ्रेश जिनस भरदे से बाल्टीटा को मुझे बाहर कली बहुत दिन है देखनी जहाँ जहाँ टे रही मुझे देखे कौन सब अच्छी। तो एतिक सब जिनस बाहर पड़ा टे बेसन टे सुजी आ बुट डाली एमती रही जाइए। तो सका कौन करी आज से बुट डालीटा को मुझे भिजे दी होगलानी 6-7 घंटा एटा भिजी जाइए। तो एबे गोटे संध्या बेले मु आपण मान संगे गोटे स्नैक्स जाऊँगी जी से प्रस्तुत करी आपण मैंने चलतु मो संगे आटा कौन करी से आपण मान संगे शेयर करी। सुजी भी सेमती रही जाइए गोटे बाउल हम सुजी तो सेटा को भी यूज करी आउ कौन करी भावुली। तो दिमाग रे आसला गोटे किछि करी तो माने हेल्दी रेसिपीटा आज आपण मान संगे शेयर करी माने ऑयल रे फ्राई करी आ से हेल्दी रेसिपीटा कौन आपण माने देखिले जानीपारे। तो आउ डेरी करें आ जावा स्टार्ट करवा बहुत बक हो सारे। तो चलतु ये आपण मैंने देखु ये जिनसटी तो प्रस्तुत हो सारे किंतु एटा मु केमिति कौन प्रस्तुत करी तार पूरा प्रोसेस मु आपण मानकु A to Z सबू किछि शेयर करी। आउ डेरी न करिकी आपण माने चलतु मो किचन को आ केमती कौन कली तार प्रोसेस आपण मानकु मु एठी कहि दउची। एठी देखंतु मु जेमती कहितिली पूरा माने सकाळु एटा भिजे देइतिली 6-7 घंटा बुट डालटा को। तो यहाँ आपण मैंने देखंतु मु एमती हाथ रे देखंतु टिके प्रेस कला माने से दीदी पीस हो जाउची माने बढ़िया पूरा यहाँ आमर कौन कहले भिजी जाइए। मुझे देवी आमर गोटे पियाज मीडियम साइज गोटे पियाज मुझे काटी आपण मैंने क्वांटिटी जदि अधिका ने तो से हिसाब से पियाजर क्वांटिटी भी बढ़े दे पारे। तो तापर देखूँ मुझे पियाजटा दे सारापर देवी आमर गोटे जिनस हूँ जीरा जोटा कि ये आड कर गोटे चामच। तापर चलतु ग्राइंडिंग करदे। तो ये आपण मैंने देखूँ मुझे ग्राइंडिंग कर सारापर आपण मानक देखी देती पियाज आउ जीराटा देती आपण मान पाखे अदा थे भी ये आपण मैंने देवे ता स्वादटा भल हम कि मो पाखे अलरेडी सरी जाइए अदा ना एवं घरे। तो से मुझे तो तापर यहाँ को आम काढ़ीदबा ये टाइप हवा दरकार यहाँ अधिक पतला हेनी टिके आपण मैंने धीरे धीरे माने मिक्सचरटा को घूरेबे यहाँ मैंने टिके छाड़ी रखी रखिकी आउ एमती टिके करेंगे अधिका पतला करेंगे ना एमती रखिए। तापर ये स्वाद अनुसार आमर देदेबा लुण तापर लंका गुंड ये मुझे आपण मानक गोटे जिनस कहीदे आपण मैंने चाहिए ये माने माने कंचा लंका जो आमर हो ना तो सुखिला लंका भी ग्राइंडिंग कर दे पारे किंतु मुझे लंका गुंड टिके आमर भजा जीरा लंका गुंड थिला तो सेटा को मुझे देदेची आ संगे आमर जमती कि ये देदेची टिके आमर हलदी गुंड आ जस्ट टिके करी पाउडर कौन से आवश्यकता ना आपण मैंने जदि स्वाद आपण मानक अधिका माने चटपटा चाहूबे तो देवे किंतु आर एमती भी बहुत भल लगे। किंतु रसुण देले आपण मानक चॉइस हिसाब से भी बाटी पारे कि मुझे रसुण देनी कहीं मत से एते माने अधिका हो माने अजीब सा स्मेल जो मुझे देनी। तो से कि आमर जीरा आउ अदाटार बास्ना भल हुए। तापर भजा जीरा लंका गुंड करी पाउडर दे देछि लुण दे देछि हलदी भी दे देछि आ ता संगे पियाज गोटे देछि पियाजर स्मेलटा भल लगे ए पिठारे। तापर ये देखो मु बॉयल करी पानी आउ ये गोटे गिना सुजी जमती आपण मानक कही गोटे गिना सुजी मुझे आड करी आपण मैंने चाहिए यहाँ जंतणी प्रस्तुत करेंगे किंतु जंतणीटा अधिका
ମାନେ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକେ ସଫ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କରିବି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣିଟା ବଏଲ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଏଇ ପାଣିଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଆଉ ଏଇଠି ସୁଜିରେ ଆମର ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବା, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟର୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛି ତା'ର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ତା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖିକି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ମାନେ ସୁଜିରେ ବି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବି ରହିବ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇକି, ତ ଏଥିରେ ବି ଲୁଣ ଦରକାର। ତାପରେ ଆମର ପାଣିଟାକୁ ଦେଇକି ଏଇଠି ଏଇଟାକୁ ଗୋଳେଇବା ଚାମଚରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବିରି ଚାଉଳର ପିଠଉଟା ବି ଆପଣମାନେ କରିଥିବେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟର୍ଟା ବନେଇଥିବେ ବହଳିଆ କି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଜିର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଧର ବିରି ଚାଉଳ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏମିତି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସୁଜିରେ ବି କରିଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଆରାମସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ସ୍ନାକ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତ ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି, ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ହିସାବରେ ପାଣି ଦେବେ, ଅଧିକା ପତଳା କରିବେନି ନା ଅଧିକା ଶୁଖିଲା କରିବେନି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମର ଅଟାର ଡୋଟା ହୁଏ, ମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ହେବା ଦରକାର। ସୁଜି ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ପାଣି ଦେଲି, ଏଇଟା ରେଡ଼ି। ଏଇଟାକୁ ଏବେ ଢାଙ୍କିକି ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଆମର ସୋକ୍ କରି ନେଇଯିବ ସୁଜି, ଆଉ ସଫ୍ଟ ବି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତରେ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ଢାଙ୍କା ଖୋଲିକି 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ରହିବ। ଏଇଟା ମାନେ ଅଧିକା ବହଳିଆ କରିବେନି, এই ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା କରିବେନି ନା ଅଧିକା ପାଣିଆ ବି କରିବେନି, ଏମିତି ରହିବ। ଅଟା ଚକଟା ଠାରୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ନରମ ରହିବ। ତ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେବା, ଆଉ କଡ଼େଇରେ ଆମର 1ରୁ 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ଭଳିଆ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ। ତ ଏଇ ପାଣିଟାକୁ ଆମେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିମର୍ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଛି ଏଇଠି, ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଅଏଲ୍ ଲଗାଇଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି ବୋଲି ଅଏଲ୍ଟା ଦେଇନଥିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ। ତାପରେ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଅଏଲ୍ଟା ଦେଇକି ହାତରେ ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେବେ ପୁରା, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ଟାକୁ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଗରମ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଅନ୍ କରିଦେଇ ସାରିଥିଲି। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଏମିତି ରଖିକି ଚାରିଆଡ଼କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର୍ ଆମର ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମୁଁ ବନେଇକି ରଖିଥିଲି ଆମର ଯେଉଁ ବୁଟ ଡାଲିଟାର। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ନା ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ବୁଟ ଡାଲି ଆଉ ସବୁ ମାନେ ଯେମିତିକି ସେଥିରେ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି, ଜିରା, ଆମର ପିଆଜ, ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ଫୁଣ ସବୁ ଦେଇକି ଯେଉଁଟା ରଖିଥିଲି ସେଇଟା ଏବେ ଆମର ମଝିରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର୍ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ବି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ 1 ପିଞ୍ଚ୍ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ସୋଲା ଡାଲିର ତା'ର ମାନେ ଯେଉଁ କଲର୍ଟା ସେଇଟା ବି ରହିଲେ ଭଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି। ତ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଠି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ସୁଜିର ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଇଦେବା ସେ ବ୍ୟାଟର୍ଟାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଆମେ ବ୍ୟାଟର୍ ବି କହିପାରିବାନି ନା, ମାନେ ଡୋଟା ହେବ ଏଇଟା, ଯେମିତିକି ଆମେ ମିଶାଇକି ରଖିଛେ। ତ ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେୟାର୍ ଦେଇଦେବା। ପୁଣି ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର୍ ଏଇଠି ଆମେ ପୁଣି ଆମର ସେ ଯେଉଁ ବୁଟ ଡାଲିଟାର ଦେଇଦେବା। এইটা ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ପୁଣି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏଇଟାକୁ ବି ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଦେବା ଚାରିପଟକୁ, ଯେମିତି ପୁରା ସେଇଟା ବରାବର ସବୁ ପଟରେ ସମାନ ହିସାବରେ ରହିବ। ଆଉ ଅଧିକା ମୋଟା ବି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ବଏଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବଏଲ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ 1 ଗ୍ଲାସ୍ରୁ 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ଭଳିଆ ପାଣି କଡ଼େଇରେ ଦେଇଥିଲି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ବାମ୍ଫଟା ଆସୁଛି, ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଚାରିପଟକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିପାରିନି, କାହିଁକିନା ବାମ୍ଫଟା ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟିମର୍ର ଚାରିପଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ସେପଟେ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ତ ହାତ ପୁରା ତାତି ଯାଉଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁକି ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଏବେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଇଦେଲି। ପୁଣି ଆଉ ଯେତିକି ଥିଲା ଅବଶିଷ୍ଟ ତା ଉପରଟାକୁ କଭର୍ କରିଦେଲି। ପୁଣି ସେମିତି ଚାରିପଟକୁ ଏଇଟାକୁ ବି ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏଇଟା ମାନେ ଯେତିକି ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ସବୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଏମିତି ଧୀରେ 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 କରିଦେଇଛି। ତ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏବେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡୋଟା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଥିବ, ମାନେ ଯେତିକି ସମୟ ଅଧିକା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଥିଲେ ଟିକେ ଅଧିକା ସମୟ ବଏଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ, ମାନେ ଷ୍ଟିମ୍ ହେବା ପାଇଁ, ତ କମ୍ ଥିଲେ କମ୍ ସମୟ ଷ୍ଟିମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି ମୋର ଏଇଟା 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହିସାବରେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ କହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜିନିଷର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖି ଟାଇମ୍ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଢାଙ୍କାଟା ଏଇଠି ଦେଇକି ଆମେ ଏବେ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏଇଟାକୁ। ତ ଏଇନେ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଢକନ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ଏଇଟା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, କେତେ ବାଟ ହେଲା ନ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଆମେ ଢାଙ୍କା ଖୋଲିକି ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ପୁରା ହେଇସାରିଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଛି, ଆଉ ତା'ର ପଛପଟେ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଆମେ ଦେଖିବା।
जदि ये न लगे तो आपण मैंने कन्फर्म हो जाए ये देखो पूरा बढ़िया आईटा को गैस टाक बंद करदे हाथ में देखो बिल्कुल भी लगुनि माने ये पूरा परफेक्ट हिसाब से रेडी। तो यहाँ ठंडा होगापाई आम ए 5 मिनिट छाड़दे तापर यहाँ को मुझे देखा आपण मानू काटिकी केते बढ़िया होईची। तो ये चलतु देखा आर माने कौन अच्छी केमती कौन ये अच्छी कौ स्टेज रे। तो ठंडा अलरेडी हो सारा यहाँ पलटेदबा तापर ये देखो बहुत सुंदर भाव यहाँ ऑयल जो लगा होता बाहरी गला टिके भी लगलानी। एबे तो समस्ते हो गले हेल्थ कॉन्शियस आम सब बेले जमती कि डीप फ्राई करके सब जिनस खाऊे सुजी हो बेसन हो मैदा हो तार टिके डिफरेंट टाइप रो सब बेले आपण मानू कही से जिनस जहाँ मुझे डेली घरे प्रस्तुत करे किंतु टिके चाहे माने भावे जे अलग अलग टाइप रो करी आपण मान सामना को लेकिन आसबि से यहाँ संध्या बेले आज बनईदेली आपण मान संगे सेयार हो गला। ये आपण मैंने देखिपे केते मस्त होईची पूरा तार लेयर केते बढ़िया रही बहुत टेस्टी है बिल्कुल भी कंचा नहीं देखो केते बढ़िया है। सुजीटा भी एकदम दी साइड रे जो ऊपर तल दिया होता दी लेयर होटा देखु केते मस्त पूरा है। आपण मैंने तो जानी जमी आम पियाज जीरा फिरा दिखाई तार माने जो सोला डालीटा से केते मस्त लगुथ। तो आपण मैंने ये टाइप घरे प्रस्तुत कर खातु फैमिली मान संगे एंजॉय करूँ। चलतु वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। रोची नमस्कार जय जगन्नाथ लव यू ऑल टेक केयर बाय बाय।